At this moment in time in God's soul, we have come to the most important part of this service, that is the preaching of God's Word. So kailangan pa, I'd like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Amen. Thank you, Brother Perlo. Thank you. Uh, Thank you, choir. What a wonderful song. And it's really fitting sa mensahe karon nga kahaponon. And itong kanta sa mga bata ganina? Standing on the promises of God. Wow. And the songs are really fitting. I don't know kung fitting ba para sa inyo, pero para sa ako, fitting kayo. Ang kanta nato sa mensahe karon nga kahaponon mga kaigsuonan. Many Christian find this message as boring na mensahe, but to me, it's a source of hope. Kay tinud lang namin na kay muli sa langit. Amen? We cannot really feel at home. There is kalibutan. And we really long to be with Christ in heaven, mga kaigsuunan. No? So I would like to preach a message entitled The Bodily Return of Christ. And I would like to begin the sermon karon by asking you to stand up and open your Bibles with me in the book of Titus chapter 2 sa verse 13. Titus chapter 2 verse 13. And I hope that we will stand on this promise of God nga mobalik siya. And nanday desire nga mahimo na yung at home na ta sa langit. Dito mahimong at home diri sa kalibutan. If you are there, say amen. Look at this. The Bible says, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imong panalangin nga gihatag kanamo, Amahan. Salamat, Lord, because you will really come. And we are waiting for your coming, Lord. We stand on your promise that you will come back, Lord. In fact, we will be having our Lord's Supper service because we still believe that you will come back. And we don't feel at home anymore. There is a kalibutan, Ginoo. We wanted to be home. That's why, Lord, every day we pray that your kingdom might come. Nga moabot na gyud Ginoong Dios. We pray nga ikaw maghahatag og panalangin sa imong ubos nga alagad, that the word that we will be listening will create hope sa mga kasing-kasing Ginoong Dios. Paglaom sa mga kasing-kasing nga dunay mga kabalakan. Paglaom sa mga kasing-kasing nga dunay mga kasakit, mga kahiubos, mga kasubo sa kasing-kasing. We pray, Lord, that you would heal those hearts this afternoon, Lord. Let us have this blessed hope of your coming, Lord, of your appearing. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Thank you, brother. The bodily return of Christ. Kani nga mensahe is very vital sa ato ang mga Kristohanon. Because we are waiting for the advent of the Lord Jesus Christ. Nagaulat gid ta sa iyang pagbalik. And I hope you will be offended if someone will say nga dili na siya mobalik. And I hope that you will not be comfortable with people saying nga di na siya magpakita. Because this is the anchor of the Christian hope. Ang pagbalik sa atong Ginoo, kung diin ang tanan niyang mga saad matuman na. Amen. Ang katong lawas nga di na madunot, ang katong
kinabuhi nga walay katapusan with its quality. Not only we possess that eternal life, but the quality of that eternal life ihatag na gid niya sa ato. Mao mga kaigsuonan nga the people nga nagaingon nga di na magpakita sa Jesus Christ, I believe they are very wrong. Very, very wrong mga kaigsuonan. Because the Bible says in 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, look at this hope, paglaom nimo. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall what? Appear. We know when He shall appear. Karon mga anak mo ta sa Dios, pero dili pa makita. Di pa gyud nato makitaan physically nga ang mga anak mo ta sa Dios, nga naman magsakit ta, mag-uulta, na ay mga kagulian, na ay mga kasakit. It doth not yet appear what we shall be. Kung unsa gyud mahitabo sa ato. But we know nasayod ta. Unsa nasayod ta? When He shall appear, meaning magpakita siya, magbalik siya. The Bible says, we shall be what? Like Him. For we shall see Him as what? He is. We shall see Him as He is. Pastor, anong passionate kay kana, Pastor? Bago lang ko nakaistorya og mga tao nga di katuong mobalik si Jesus Christ. Last Saturday, sa panimalay nila ni Ma'am Jedet. That's why dili gakawala when I sleep, di gakawala kabalik-balik sa kunang-una, Lord. Why are these people do not believe that you will be coming back? That's why this message, by the grace of God, will really give us foundation. Nga tuog gid ta nga mobalik siya, we will see Him as He is. Siya nga nagpakamatay para sa imo, nagantos para sa imo, makita nimo yang naong. Dili ka nang naong magibutang sa mga simbahan sa Katoliko. Kung dili iya yung naong as He is. And ang pinakanindot, you will be like Him. Wow! One day, we will be like Jesus. Sige, tagkanta, seeing Jesus in you. I saw Jesus. Pero may unang perfect mga kaigsuonan that we will see Jesus from each other one day. One day, we will be seeing Jesus. That is our blessed hope. I hope nga napana sa imuha nga paglaom, ginakupta na nimo nga paglaom. Well, in fact, ang gitudlo nga pagampo sa atong Ginoo nga si Jesus Christ, ang among amahan nga ana sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, meaning that kingdom will be brought by Jesus Christ Himself to us. And people have the audacity to say nga di na siya mabalik, nga lahi nang niabot. Higaligson, that is very problematic in our time today. People say it's symbolic. People say it happened but spiritually. People say it's just a religious language. People say nga nana po'y lahi nga nagpakatao karon. But no, our hope is to see the one who died for us. To see Jesus. Kabalo ka, sa first coming ni Jesus Christ, ug nagpakatao sa diri sa kalibutan, He came in the flesh. Tama? Kabalo ka unsay timailhan sa espiritu sa Antikristo? Usahay ang atong una-una ang Antikristo katong mga tao nga mga nakaitom, nga mga kuyaw kay mga sinina, nga mga sungay-sungay. That is what or how we picture the Antichrist. But let us look at the Bible. How does the Bible picture the Antichrist? Bible, unsa day ang Antichrist? Now look at this, in the book of John, sa 1 John, mga kaigsuunan. First of all, ito basahon ng 1 John chapter 2, verse 22. Look at this. If you're there, say amen. The Bible says, who is a what? Liar. He that denieth that Jesus is the what?
So the first, di mailhan nga ang usa ka tawo antikristo, di sa gatuo nga si Jesus mao ang Kristo. Christ means the anointed one, the Savior, the one who will come to save the world. That means Christ. If you don't believe that He is Christ, then you are antichrist. He is antichrist that denieth the Father and the Son. So if you don't believe that Jesus is the Christ, the anointed one, the one coming to save the world, then you are an antichrist. Another one. In chapter 4, verse 2, sa 1 John, hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth, look at this, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of what? Kung imo ko nang i-confess nga si Jesus Christ ni anhi sa unod, He came in flesh, you are of God. Ngun pa. Now verse 3. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Lord. Antichrist or Antichrist. Whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. The spirit of the Antichrist is already in the world. Tanawa ang 2 John, mga kaigsunan. 2 John verse 7. 2 John verse 7. For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the world. Flesh, this is a deceiver and an mangingilag og antikristo. Ang di gatuo nga si Kristo ni abot diri sa unod nagpakatao. Now, that was in the time sa first nga pag-anhin ni Jesus Christ. But how about sa iyang second nga pagbalik? The Bible promises na mubalik siya as He is. In Acts chapter 1 verse 11, mao ni ang promise sa Ginoo. Di ba, fleshman? Fleshman nga ni anhi ang atong Ginoo. So flesh pod siyang nisaka. Nagsaad pod siya nga flesh pod siyang mubalik. Acts chapter 1 verse 11, please. Open your Bibles with me there. Acts chapter 1 sa verse 11. Atong sugdan sa verse 10. And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, sa meaning sa pagsaka ni Jesus Christ when He was received in the cloud, in verse 9, and when He had spoken these things, while they beheld, He was taken up, and a cloud what? Received Him out of their sight. Gikuha siya sa panganod, nilaos sa panganod ba? And while they looked steadfastly toward heaven, as He went up, behold, two men stood by them in white apparel. Ang sa ilang gingon, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This what? Same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. The Bible says, this same Jesus, the Jesus who came in the flesh, and the Jesus who is in the flesh, who come up to heaven, will come again in the flesh. Unya-unsa ang gayon sa Biblia? Ang tao nga dili gatuo that Jesus is come in the flesh is the spirit of the what? Antichrist. So I hate to tell you, but those people are Antichrist. They are deceivers. Kunya usahay ang mangilad, wa sila kabalo magapangilad na day sila. Because they too are deceived. The Bible says, deceiving and being deceived. So we need to know the Bible, mga pinangga. Because people will snatch our hope of the coming of the Lord Jesus Christ. Now, everyday, gahandog ko, Bruno, balik na, Lord. Balik na. Bahalag na pa ko yung mga kailad ring awa pa namin nyo. Bahala na, Lord. Balik na, Lord. Pastor, paminyo sa ako, Pastor. Suko, mas Brother Richard sa kuha ni karon ba? Kasi, pero mga kaigsuunan, I hope you all are also praying or balik na siya.
Pero kung di pa mangga rin siya mabalik, okay namang gyapon, kay moadto man gyapon ta sa iya. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Kabalo ka ang Bible good bright kay Bible. Kinani nga mga tao karon nga gatuo sila nga di na kuno mabalik ang Ginoo, pero ang Bible gitagna na daan nga nagi tawo moabot nga moingon nga di na mabalik ang Ginoo. Ambot lang o gabasa ba sila Bible? In 2 Peter mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang pulong sa Ginoo, atong sugdan sa verse 1, paingon sa verse 3. This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by the way of remembrance, painumduman ta mo, that ye may be mindful of the words which were spoken before by God, and of the commandments of the what? Of the Lord and Savior. Look at this. Knowing this first, that there shall be scoffers in the last days. Scoffers. Ano pa niya? There shall in the last days scoffers walking after their own lust. Kung saan lang ingon, verse 4. And saying, where is the promise of his what? Amen. For since the fathers fell asleep, all the things continue as they were from the beginning of the creation. Naman ang saad sa pagbalik ko, man pa may nahitabo. Nangamatay lang itong mga katiguangan, maura mangyapon. Naman ang saad sa pagbalik. So these scoffers will try to seduce and grab your hope na mawala imong paglaom sa pagbalik. Di na siya mabalik. Ay na niya kulata, naanay bag-o. And to the point that you will not be waiting for the coming of our Lord. Ayaw mo pagpailat mga pinangga. Ayaw mo pagpailat sa Antikristo. Ayaw mo pagpailat sa mga deceivers. Why? The Bible already declares that there are lustful people. Anong lust, pastor? Ang ilang lust kay di sila kahulat. Di nila masabtan nga ang Ginoo iyang gidelay, gituyo niya delay. Nganong gidelay niya, pastor? Verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. Sabi sa pa, dili langay-langayan ang Ginoo, may tungod siyang sad. Pero nga nang naglangay-langay man siya, nga di man ka sa langay-langayan. The Bible says, as some men count slackness, but is what? Long-suffering to usward. Not willing that any should perish, but all should come to repentance. He is still waiting that people will repent. Gituyo niya nga, kasi nibalik, daghan pang mga tao nga pa nagbago, daghan pang mga tao nga pa naghisulsul, o daghan pang mga Kristohanon nga dili pa nila sultihan ng uban. Mas madali ang pagbalik ni Jesus Christ kung maning kamuta mo sulti sa uban. So tell people about Jesus, mga pinangga. Gusto gud ka nga mabalik na siya. And nato makitaan that it's very important that we would hold on this promise. Introduction ba ito? Pero wali naman. Huwag na siguro. Okay na? Now, number one, mga kaigsunan. Let us look at the logical foundation of this return. The bodily resurrection demands a bodily return. That's number one. Let us make an argument. Anong gatuo man ta nga mobalik yun siya? Bodily. Nga nagid yung lawas. Because the bodily resurrection demands a bodily return. Christianity stands or falls on one central event. That is the resurrection of Jesus Christ. Now remember this, daghang mga Baptist ang wa kabaluani, daghang mga Kristohanon nga wa gyud nila na-appreciate ni, pero ang tinuod, ang Christianity nagbarog o matumba sa usalang kapangitabo ang pagkabanhaw. The resurrection. You know, there are many pastors, preachers na akong naistorya, and they are always talking about the death of the Lord Jesus Christ. Namatay. They forgot nga ang kamatayon ni Kristo way pulos kung wa siya nabanhaw. So let us complete the gospel. He died for your sin and rose again the third day to justify you. Because the words say, he is guilty, he must die. But God said, he is not guilty, he will live. And he will become the Savior of all who believe. You see, kungod kay buhi siya, makaluwa siya.
Pananglitan karon, og si Jesus Christ namatay lang, gibayran lang niya ang imong mga sala, wa sa nabuhi, nabayran imong sala, pero di ka maluwas. Kinsa may maluwas nimo? Wala. Pero kay nabuhi man siya, wa lang niya gibayran ang imong mga sala, karon og mutawag kaniya, luwason kaniya, kaya kanyang luwason nga naman nabuhi siya. That's why resurrection is so central. And we need to understand that the resurrection is the most important event in Christianity. Pag magsangyaw ka, ayaw gid kalimti ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Nabanhaw siya, buhi siya, o tungod kay buhi siya, o mutawag kaniya karon kaya kanyang luwason. Si Jose Rizal, bisan pag-unsa pa niya ka-bright, di kanya matabangan, o tawgon nimo siya karon kay patay siya. Si Albert Einstein, bisan pa og siya pang naghimo atong theory of relativity. Pero tawgon nimo siya, di siya katabang nimo karon kay patay siya. Si Jesus Christ nga pinangga, og mutawag kaniya karon, he can still save you because he lives. He is alive. Buhi siya. Pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, unsa man niyang giingon sa iyang mga disciples, in the book of Luke chapter 24 verse 39, Luke chapter 24 sa verse 39, ingon pa ang pulong sa atong Ginoo, behold my hands, tanaw ako mga kamot, and my feet, that it is I myself, ako gini, ako mismo ni. Handle me, and see me, kupti ko ninyo, tanaw ko ninyo, for a spirit hath not flesh and bones as ye see me have. Ang espiritu walay unod, walay bukog. Ako na, Jesus Christ. So meaning, His resurrection was bodily, nagin siya'y lawas. He had a real body, He could be touched, He ate with them, Jesus rose bodily, not spiritually, He ascended bodily. Therefore, His promised return must be consistent with His nature. Kung naa sa ilawas sa iyang pagsaka sa langit, meaning naapod sa ilawas sa iyang pagbalik diri sa kalibutan. If you deny the bodily return, you undermine the bodily resurrection. And that's the problem. Kung imong i-deny ang iyang bodily nga pagbalik, i-deny nimo ang iyang bodily nga pagkabanhaw. Kaya ang nisaka sa langit kung nabanhaw nga lawas na tinuod. And the Bible says, if Christ be not risen, then your faith is vain. May pulos imong pagtuo kung wa nabanhaw si Kristo. 1 Corinthians 15:17. A real resurrection leads to a real return. I hope you understand that. Now, number 2, mga pinangga ng mga kaigsunan, and there were eyewitnesses. Eyewitnesses-based promise. That's number 2. Ano ba? Eyewitnesses-based promise. Nganong eyewitness gi-emphasize man gini mo ang eye nga nakita, pastor? Tungod kay kung nakita siya ni Saka, nakita pud siya munaog mo na saad sa Biblia. This is not poetry, it is historical events. Ang pagsaka ni Jesus Christ sa langit. And it will also become as a historical event ang pagbalik niya diri sa kalibutan. Kinsa man ang mga eyewitness sa Acts chapter 1 ganina? Number 1, mga disciples. Number 2, ang mga anghel. Para explain kung unsang pamaagi magbalik. Unsa ingon sa mga anghel? In like manner. Saan ang in like manner sa Bisaya? Sa susamang paagi. Sa medyo mabong Bisaya, parihas sa iyang pag-adto, maupod ang iyang pagbalik. Parihara. Yun pa sa Biblia, mga kaigsunan. So, kung in like manner, meaning, nakita ba nila ni Saka si Kristo physically? Atong basahon ba nakita ba? Itong usbog basag, nakita ba yun? In Acts chapter 1, verse 10, verse 9, and when he had spoken these things, while they what? Beheld. Saan ang beheld? Samtang sila naglantay, he was taken up and received. And a cloud received him out of their sight. So ngayon na, beheld. Karon sight. And while they yet
look steadfastly. Tutok yun. Wala sila nag-hallucinate. Kaya ano man, tutok yun. Toward heaven, as he went up, behold. So meaning, nakita nila, 3 times gigamit ang mga pulong nga nag-connect sa paglantaw. So it means bodily or visibly. And the Bible says, tanawa ang giingon sa verse 11, giingon sa mga anghel, sa mga disciples, the second witness mga anghel, verse 11, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same one, Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in what? Like. Amen. So, unsa, gyud sa niya pagsaka? Visible, physical, personal. Muna yung pagsaka, visible, physical, personal. The same man ang pagbalik. So, ang pagbalik niya, visible, physical, personal po. Very clear. Amen? Literal yung pagbalik mga kaigsunan. Yung pag-adtod to, literal. Same man ka. So, visible, physical, literal yung pagbalik. So, the return must be the same sa iyang pagsaka. Kaya kung tinuod pa itong giingon, aning mga katawan nga nagtuo sa iyang pagbalik, this statement will be misleading. Nahimong bakapon ang Ginoo. Nganong naingon man siya nga same Jesus ni Saka sa lugar meaning ani lugar. Para may lain. Misleading ni siya. Kinsa may bakapon ang Bible o ang tao. Let every man a liar. Man pa ang Biblia. Tinuod yun ang Diyos. And number 3, mga kaigsunan, di lang kay ato makita nga naay mga eyewitnesses, nakita nila. Number 3, ang pagtanaw pod universal. Universal visibility ang pagbalik ni Jesus Christ. Kato siya, universal visibility. Makita universal visibility. Every eye shall see. Ang pulong sa Ginoo, Revelation 1:7. Look at this. Revelation chapter 1 verse 7. If you are there, please say Amen. Behold, he cometh with what? Tama, no? Kaya sa kitong yung pagsaka, gidawat siya sa cloud. So, consistent pa ng Bible. Pagbalik niya, he cometh with cloud gyapon. Consistent kayong Bible. And everyone shall see him. Si Jesus kati pastor, and they also which what? And all kindreds of the earth shall wail because of him, even so, amen. Pastor, nangamatay naman tong gitawag nga nag-pierce kang Jesus Christ. Unsay gayon natong mga Diyos? Nang hugas o kamot si Poncio Pilato? Wala ko ilabot ani ha? Ana si Poncio Pilato. Unsay ingon natong mga Hudiyo? His blood shall be on our. So kinsa ang nag-pierce kang Jesus Christ? Di lang kay katong mga tao nga physically nag-pierce, but the descendants. Ngayon pa niya, his blood shall be on our hands and to our descendants. So even all the Jews will see him. And you know, mga kaigsunan, ingon po biya ang Hebrews chapter 6, when we deny Jesus Christ, we crucify him in our body afresh. The Bible says, all people will see him. Seen by every eye, universally recognized. Kung tanawon nimo ang Matthew 24:27, murag kilat ba? Ang pagbalik ni Jesus Christ, murag kilat. Matthew 24:27, look at this. The Bible says in Matthew 24, sa verse 27, for as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. The same. Lightning is visible, lightning is sudden, lightning is unmistakable. The Bible describes an event that is public, visible, and undeniable.
Mao na ang pagbalik ni Jesus Christ, mga kaigsunan. So sa man ang mga common nga mga objection. Ang mga common objection ba nga di sa mo tuo nga mobalik si Jesus Christ? Number one, symbolic lang daw. Kung saan pag symbolic na ang Acts chapter 1 verse 11, historical language ang gigamit, dili imagery, dili symbolic imagery. The ascension was literal. The same Jesus kayo nakita, maupod ang mubalik, meaning the return will also be literal. Dili siya symbolic. And na po nag-ingon nga si Jesus daw, returns spiritually already. Unsay spiritual nga, nag-ingon ang Bible nga, global, visible, every eye shall see Him. Wala pa may na-fulfill. So meaning wala pa rin nahitabo. Na mga tao nga nag-ingon nga na misunderstood lang sa mga disciples. Unsa pagka misunderstood nga dili man disciple ang speaker diri, ang anghel man. It was the angel who was speaking, mga kaigsunan. You see? The angel confirmed the misunderstanding. Jesus did not correct them. Si Pablo wala gi-correct ni Jesus Christ, na nagpakita man si Jesus Christ kang Paul. You see? But mao lagi ang 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4 tong gibasa ganina nagay mga scooper. Ano man ang sadyang pagbalik? Hindi ta magpailad mga pinangga nga mga kaigsunan. You see? So consistent kayo ang Ginoo siyang saad. So number 5 mga kaigsunan, ang Ginoo consistent kayo sa iyang saad. At tutanawon ha ang mga saad sa pag-anhin ni Jesus Christ. Og literal ba siya o unsa ba? So ang mga major promises was fulfilled literally. Tanawa si Jesus Christ. Sa Micah chapter 5 verse 2. Unsa man ang saad, di ba? Thou Bethlehem Ephrata, dili ikaw ang pinakagamay sa imong mga kaigsunan sa Juda. Sa pinagi nimo matawo ang the king atong basahan na lang gud Matthew 5:2 no sa nang taon ni memorize Micah chapter 5 verse 2. Open your Bibles with me there please. Okay? Micah chapter 5 verse 2. But thou Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be the ruler in Israel, whose going forth has been from old, from everlasting. Who is this? Jesus Christ. Na tao si Ginoong Hesus. Na-fulfill ba literally? Wala. Literal. Ang iyang pagka-crucify, pagkalansang sa cross, tanawa ang Psalm 22 verse 16. Salmo 22 verse 16 mga kaigsunan. Psalm chapter 22 verse 16. Itong tanahon ang iyahang gitawag na propesya. The Bible says sa verse 16, for dogs have compassed me, and the assembly of the wicked have enclosed me. They pierce my heart and mine. Verse 18, they part my garments among them and cast lots upon my. Natinood ni wala. Natinood. Literal dili. Literal. Ang iyang pagkabanaw. And in Psalm 16 verse 10, Psalm 16 verse 10 mga kaigsunan, the Bible says, for thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Now, kanila prophecy, gi-apply in the New Testament. Acts chapter 2 verse 31. Acts chapter 2 verse 31. Look at this. Acts 2:31, ingon pa ang pulong sa atong Ginoo, this Jesus hath God raised up, whereof we are all witnesses. Sa verse 32, atras sa 31, he seeing this before spake of the resurrection of Christ. Ang propeta kuno nag-istorya sa resurrection ni Kristo, that his soul was not left in what? Neither his flesh did see. Pagka 32, this Jesus hath God raised up. So, gitag na daan sa old, mabanhaw siya, literal dili. Literal. Now, how about ang second coming? Gitag na mangyapon sa old. Daniel 7, mga kaigsunan. Open your Bibles with me there. Daniel 7:13 to 14. If you're there, say amen.
And I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man. Come with what? So itong giingon sa pulong sa Ginoo ganina nga pagsaka niya gidawat sa panganod kunya pagbalik niya mao gihapon, di ba? And came to the ancient of days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory and kingdom, that all people, nation, and language should serve him. His dominion is in an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Pagbalik ni Jesus Christ, maghari na siya diri sa kalibutan. Mao ni ang second coming nga prophecy. Kung literal ang pagka-fulfill sa pagkatao, pagka-lansang sa cross, literal ang gitawag nga na-fulfill sa pagkabanhaw, magduwa ang tag-isa. Zechariah 14:4. Zechariah 14:4 mga kaigsuunan, about sa iyang pagbalik. Gitagna pod. If you're there, say amen. Ang iyang return, tanawa ka niya, and his what? Shall stand in that day upon the mount which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. Matunga ang Mount of Olives. Kay ang Mount of Olives karon gihimong lugnanan sa mga Muslim. Kay nagtuo sila nga ang Misaya daw dito motunob sa yuta nga nay mga minatay. Pero ang ihon ang Biblia, matunga dahil gihapon to. Buska gihapon tong mga lugnanan sa mga Muslim dito. Pero ang iyang tiil motunog sa Mount Olives. Literal iyang pagbalik igsoon. Literal ang iyang pagkatao, magitagna daan. Literal iyang pagkalansang, magitagna daan. Literal ang iyang pagabanahaw, magitagna daan. Ang iyang pagbalik ikaduha, magitagna daan. It must be literal. You see? So number 6 mga kaigsunan. This changes everything. Because in Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Di siya ma-change. Di siya mausap. If Jesus is truly coming back bodily, look at this. I will close. If Jesus is truly coming back bodily, history is moving toward a real event. I-anticipate ni mo na. And kung mubalik yun siya, judgment is real. Kay kabalo ka, kinsaan mo judge sa tao pag abot sa panahon? Ano kayo John chapter 5? Ano ang verse 22? If you're there, say amen. For the Father judgeth no man. Are you there? John 5:22. For the Father judgeth no man, but hath committed or what? Unto the Son. Judgment is real. So if judgment is real, accountability is unavoidable. Makalikay kag judgment kung dili mo balik tinuod Jesus Christ, pero mo balik man siya, He will be judging. Tanawa, kinsa yung i-judge? Acts 17:31. Sa yung pagbalik, tanawa, Acts 17:31. If you're there, say amen. Because He hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness by that what? Man. Who is this man? Tanaw na ito ko ng mga kaigsunan. Whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath what? Raised him from the dead. Kinsa man tong man nagbanha sa mga patay? Jesus Christ. So God will judge the world through that man, the Lord Jesus Christ. Nagpakatao man siya. Nasa'y unod. You see? Ang mubalik diri sa kalibutan katong nagpakatao. Itong literal nga lawas, mubalik diri. O gi-judge sa niya natay accountability. Unavoidable mga kaigsunan.
This is not just theology, it is reality. If He comes back physically, kanito naman, if He will come back physically, you will also face Him physically in the day of judgment. Makita nimo siya. Face to face with Jesus. Imagine imong kagalingon. Ang ikaw nga pagka ikaw karon. What if karon sa mobalik? Usahay makaingon ta, Lord, salamat pud Ginoo. Lamit na kay ka mobalik Ginoo, pero salamat pud nga wa pa ka nagbalik. Kay ngano man, imagine og karon sa mobalik. Unsa man ang naong atong ikatubang sa iyahan? Face to face with Jesus. Face to face with Jesus. Isud daw. Lord, ay sa day balik Ginoo. Isud man di. Isod no? Imong pagka ikaw karon, imagine kung karon sa mobalik. Are you ready? Amen. Ready na sila. May pa mo. Kami taon na ni maning kamot pa. Pero mangandam ta mga kaigsunan. Amen? Bodily return of Christ is biblically grounded, logically consistent, historically anchored, and prophetically certain. Perting klaruha mga kaigsunan. It's not blind faith. This is reasonable and defensible truth. Kamatuuran siya. O ay mugsugot nga naay mga antikristo nga mulugaw ana nga paglaom. Paglaom tanan. Atong iyampo, Lord, strengthen our confidence in your truth. Help us not only to believe, but to defend the reality that Jesus will return again. My King will return again. Keep us faithful, watchful, and ready, Lord Jesus, until you come back again. Ato ng pag-ampo, mga pinangga ng mga kaigsunan. Gusto ba ka mabalik si Jesus Christ? Amen? Amen. Kung gusto ka mabalik si Jesus Christ, sultiin na imong mga silingan about kang Jesus Christ. Kaya para madali isag balik. Maningkamot nga masangyawan na ang tibok kalibutan that all the world may know Jesus the Savior. O ma-fulfill na nga tima, higala igsoon, mubalik na siya. Mubalik na siya. Kaya kanus adaw maabot ang katapusan, last verse, and I will close. The book of Matthew, chapter 24. The book of Matthew, mga pinangga nga mga kaigsuunan. Verse 14. If you're there, say amen. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end, what? Come. So, ano pa nang iwali? Ato nang i-preach. Let us hasten His return by telling others about the gospel. Palihog, manindog ng tanan. Magampo, tama na langit ng Ginong Diyos. Lord, thank you nga ubalik ka Ginong Diyos. Thank you, Lord, sa paglaom nga makita igid ka namo face to face, Ginoo. Thank you, Ginoo, nga ikaw nga nagpakamatay, nagpaula sa imong dugo, ang imong halangdon nga naong Ginoo amog yung makita sa among duha ka mata, Amahan. Ang Dios nga nagpakamatay, nagpalansang sa krus, makita namo, makupta namo, mahag ka namo sa kaadlaw. Salamat niya nga paglaom, and we are still waiting for that blessed hope of your coming, Lord Jesus. We pray that you would put that hope grounded sa kasing-kasing sa matag usa, ligoon na mi Ginoong Dios, panalangin mi ug tabangin mi Amahan that we will spread this hope that Jesus will be coming back again. Ginoong Dios, ikaw na maghatag ka namo kadaugan, pasayloa mi sa mga sala Ginoong Dios, in Jesus precious name gipangayo na ko tanan. Amen. What song, Brother Lawrence? Let's have a short invitation. Face to face. Are you ready to have a face to face with Jesus? Kana ganing taong nakasala ka? Nakasulay na ba ka? Kana bitaw nakasala ka? Nakahimo kag dili maayo sa usa ka tawo niya. Naay ningon sa imuha nga adto sa siya ka. Pagpasig-uli na pangayo pasaylo dito ka.
Di ba usahay lisod kayo mo dool sa tao nga mga kagpasaylo, ipaubos ni imong kaugalingon, usahay maulaw ka, di mo kaya magdungo-dungo ka. Kay nga naman, maulaw kag pangatubang sa tao nga imong na pasakitan. Kung lisod manggaling na igsoon, how much more if you one day you will have face to face with Jesus. Making face to face na kang Jesus one day. Imagine that day. Are you ready? I hope that you will try to be ready. One day you will stand before Him face to face. When we sing verse 1, I invite you to come. Ngayon nga ang Ginoo, Lord, one day I will face you. As of now, I'm not yet ready, but Lord, help me to be ready. Maybe sa imong kaluwasan andam na ka, kay luwas na ka. How about sa imong mga binuhatan? Basing di pa. Ang andam, igsoon. Verse 1, Brother Lawrence, please. Face to face with Jesus. Makita nimo yang halangdong naong. You will see Him as He is. One day. I hope you are ready. Be ready. I shall As we sing verse 2, continue to pray. Ampo sa imo, sa Ginoo. Sumbong tanan sa imong angay, sumbong. Verse 2, Brother Lawrence, until verse 3, please. Lord God, balik na, Lord. Balik na, Lord. Pero Lord, sa di pa mabalik, Diyos. Kung kinahanglan o puson, minimo amahan, hangtod mo. Magamit minimo to the fullest, Lord. Kasi mo kayo mayahan to tell people about you, Lord. Please, kung amis kaisog, kung amis abilidad, i-provide ang tanang ikinahanglan, Ginoo, para mo mabuhat kung sa imong gusto yun ng Diyos. Para mabalik na kayo. We will be giving our lives, our everything, Lord. Basta kay balik lang, Ginoo. Tabang mo. Tabang mo. We long to see you face to face. Help us be prepared. Help us be prepared. Ayaw ito, Lord, ma-distract me aning kalibutan ng mga buhaton, Ginoo. Kalibutan ng mga butang. Help us, Lord. Hindi may ma-distract sa mga kalipay sa kalibutan. Enjoy katapo, Lord. We need, Lord. Use us, Lord. Kupusan ni Ginoo, kinahanglan mo, Lord. Gamita mi, Lord, please. We need you, Lord, to use us. Basta kay balik na, Ginoo. We long that you will be back. Lord God. Lord, sa iluan ni Ginoo sa mga sala. We are praying this prayer, Lord. Nakasalami, Ginoo. Forgive, Lord, please. Help us, Lord. Help us, Lord. Tabang. Tabang. Tabang.
Glorious Father, we thank you, Lord, because the promise that you have given us truly give us hope, Lord, na ang tanang kahago diri sa kalibutan, Ginoo, diri rin sa kalibutan na ay bag-ong langit o bag-ong yuta nga imong giandam og nagsaad ka mobalik ka pag-usab sa pagkuha namo, Lord, para kung asa ka tuwa sabni. Salamat ana nga paglaom, Ginoong Dios. We hold you sa ana nga saad, Ginoong Dios. We know that you will fulfill it. Salamat sa mga katawhan who are present this afternoon, Lord. I pray that you'd bless them, ilang mga kinabuhi, o ba ni Ginoo, ang ilang mga panginabuhi, panalangin ni Ginoo, ang ilang mga tanom, ang ilang mga anak, ang ilang pamilya, panalipdi Ginoong Dios. I pray, Lord, that the protection, your protection will be upon them. Your blessing will be upon them, Lord. Puna ilang panudlanan, kung tagai sila, Ginoo, og daghang panalangin, Ginoong Dios, that they will serve you to the fullest, Lord, nga na-provide ang tanang panginahanglan, Ginoo. Make us a blessing, Lord, throughout this week, throughout our lives. Bless as we go home tonight, in Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.